हाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नया लेसन है वो है एसे राइटिंग, और वी कैन से हाउ टू राइट एन एसे। एक ऐसे आपने कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल, आप मैट्रिक लेवल के या इंटर लेवल के या ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, या आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर है आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें ऐसे राइटिंग के बारे में ज़रूर एक सवाल होगा, जिसमें आपको 2 टॉपिक भी दिए जा सकते हैं, 4 भी दिए जा सकते हैं, 5-6 टॉपिक्स भी दिए जा सकते हैं। उनमें से किसी एक के ऊपर आपको ऐसे लिखना होगा, और उस ऐसे के जो अल्फाज हैं वो भी कभी मैक्सिमम टाइम तो रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं कि कम से कम 350 अल्फाज होने चाहिए, और मैक्सिमम 500, 700, 800। और कभी कभार ये कहा जाता है, जब बहुत ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल होता है तो उसमें कभी कभार 500, 600 अल्फाज से लेकर 1000-1200 तक भी ऐसे राइटिंग की डिमांड कर दी जाती है, स्पेशली इन द CSS और द पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर। तो आज स्टूडेंट्स हम उस के बारे में पढ़ेंगे कि एक ऐसे आपने कैसे सिलेक्ट करना है, एक ऐसे आपने कैसे लिखना है, कौन सा वो तरीक़ाकार है, कौन सा वो जो प्रोसीजर है वो आपने फॉलो करना है। समटाइम्स ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है, तो साथ ये भी कहा जाता है ड्रा द आउटलाइन, कि उसका आप आउटलाइन बनाएं। आउटलाइन में ये सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, उसकी बिगनिंग लेनी होगी आपने, रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो आप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स। फिर आप उसकी बॉडी इंप्रूव करेंगे, ऐसे कि बॉडी के बाद एंड के ऊपर आप चले जाएंगे जहाँ पे आप अपने ऐसे के कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स हैं वो आप लिखेंगे, कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो ऐसे एक्चुअली होता ये है कि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में होता है, जिसमें आपने उसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करनी होती है। वैसे आपका उर्दू ज़बान में भी हो सकता है और अंग्रेज़ी ज़बान में भी हो सकता है, लेकिन आज हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे, जो हमारी क्लास है, हाउ टू राइट एन ऐसे इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी ज़बान में आपने एक ऐसे किस तरह बनाना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे क्या है। ऐसे आप कह सकते हैं, इट इज़ यू कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ सम पैराग्राफ्स which has been written on a specific topic। एक ख़ास उन्वान के ऊपर आप जो मालूमात मुहैया करते हैं उसको हम ऐसे का नाम देते हैं, और स्पेसिफिक टॉपिक होता है, उसी टॉपिक के डिफरेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको उसी ऐसे के अंदर हाईलाइट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, इंट्रोडक्शन बताया जाता है, उसकी बॉडी को इम्प्रूव किया जाता है, रिमेडियल मेजर्स होते हैं उसके अंदर, और भी सजेशंस भी आ सकती हैं, और आखिर पे उसका कंक्लूजन कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से यही पीस ऑफ एडवाइस है कि आप सबसे पहले आपकी इतनी वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपके पास इतनी जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास इतना इम्प्रूव्ड नॉलेज और साउंड नॉलेज होना चाहिए उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपके पास मालूमात बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई 4-5 टॉपिक्स रख दिए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, टेररिज्म है, या उसके बाद इकोनॉमी के ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, या आपको इस्लामिक रिचुअल्स के ऊपर आपका कोई ऐसे लिखना आ जाता है। तो जेंटलमैन, सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरत ये है कि आपके पास दुरुस्त इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुरुस्त इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? आपको हर सूरत में अपनी स्टडी को इम्प्रूव करना होगा, अपनी ग्रामर को, अपने राइटअप को, आपकी जो जितने भी लिखने का अंदाज है वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव्ड होना चाहिए, उसके अंदर कोई गलती का एहतमाल या गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जिस टॉपिक के बारे में आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और बड़ी वैलिड और ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है, हमेशा आप उसी टॉपिक का ही इंतखाब कीजिए। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं, तो उसकी सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो आप वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, और आप एक इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे जो कि एग्जामिनर के लिए बहुत तकलीफ दे होगा, और एग्जामिनर कभी भी आपको इस तरह के सिर्फ पैराग्राफ लिख देने से, पेपर नीले काले कर देने से, कोई बालिश्ते लगा लेने से आपको मार्क्स नहीं देगा। मार्क्स आपको क्वालिटी मटेरियल के ऊपर मिलेंगे, रेलेवेंट मटेरियल के ऊपर मिलेंगे, बड़ा एक कंप्रीहेंसिव मटेरियल होगा तो उस बारे में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अदरवाइज आप कहें कि मैं सफ़ों के सफ़े लिखूंगा, शीटों की शीटें भर के आ जाऊंगा,
اور فضول باتیں لکھیں گے تو کبھی بھی ایگزامینر آپ کے جو ممتحن صاحب ہیں وہ آپ کو کبھی بھی اچھے مارکس نہیں دیں گے. اور ارریلیونٹ انفارمیشن لکھنے سے آپ گریز کریں. جیسے کہ ہم پروسیڈ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے کہ ایسے کیا ہے، یہ ایک اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں بڑی ایک سیر حاصل گفتگو ہے، بڑی ڈیٹیل اسٹڈی ہے جو کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر لکھتے ہیں، ریٹن فارم میں لاتے ہیں، ڈفرینٹ پیراگرافس کی صورت میں لاتے ہیں، سب پیراگرافس کی صورت کے اندر لاتے ہیں، اور آخر پہ آپ ان کا کنکلوژن نکالتے ہیں. تو ایسے تمام گروپ آف دا یو کین سے دا پیراگرافس، وہ آپ کے 10 پیراگراف بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 40 بھی ہو سکتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دی ٹاپک. کہ ٹاپک کتنا وسیع ہے. اگر کوئی چھوٹا سا ٹاپک ہے تو آپ اس کے کوئی 40-50 پیراگراف نہیں بنا سکتے. اگر کوئی ٹاپک اتنا براڈ ہے اس کے لیے آپ کو 50-60 پیراگراف بھی لکھنے ہوں گے. پورا ایک لمبے ایسے لکھنا پڑے گا جس میں آپ سارے اس کے اسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے. تو لہٰذا جو ایس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. پھر آپ کی آسانی کے لیے آپ اس کا آؤٹ لائن بنا لیں. آؤٹ لائن ایک ایسی ترتیب سے خاکہ بنا لیں کہ سب سے پہلے میں نے اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے، انٹروڈکشن کے ساتھ میں نے اس کی باڈی کو ڈیولپ کرنا ہے، پھر اس کے میں نے پازیٹیو، مائنس، پلس، اس کی کوالٹیز، میرٹس، ڈیمیرٹس، یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر کوئی ریمیڈیل میئرز مانگے گئے ہیں تو وہ آپ کو چیزیں اس کے اندر سجیشنز دے سکتے ہیں، بلیٹ فارم کے اندر پیراگراف، سب پیراگراف کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ جب آپ ساری انفارمیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو پورے ایسے کا آپ ایک کرکس لکھتے ہیں، اس کا ایک نچوڑ لکھتے ہیں. دیٹ از ان دی فارم آف کنکلوژن. وہ آپ کا کنکلوڈنگ پیراگراف 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں. جنہوں نے آپ پیراگراف آخری جو 3 پیراگراف لکھنے ہیں وہ آپ نے پورے ٹاپک کو اس کے اندر کور کرنا ہے، سم اپ کرنا ہے. جتنی انفارمیشن آپ نے دی ہے اسی انفارمیشن کو آپ نے ہمیشہ سم اپ کر کے کلوزنگ اینڈ کے اوپر لے کے جانا ہے اور آخر پہ ایک کنکلوژن آپ نے دے دینا ہے. نیکسٹ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ارینجمنٹ کیسے کریں گے، ارینجمنٹ آف دا مٹیریل. اب آپ کے دماغ میں، آپ کی میموری میں بہت مکس اپ مٹیریل پڑا ہوا ہے. ڈفرنٹ ٹاپکس ہیں، کبھی ایک ٹاپکس کے بارے میں انفارمیشن آتی ہیں، کبھی دوسرے کی انفارمیشن ایکٹیو ہوتی ہیں. آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ کس ٹاپک کے اوپر آپ کو زیادہ گرپ ہے، کس ٹاپک کے بارے میں آپ کے پاس اتھینٹیکیٹڈ، ویریفائڈ اور ویلڈ نالج ہے. لہٰذا آپ اسی ہی ٹاپک کا، اسی مضمون کا انتخاب کیجئے تاکہ آپ اچھے سے اچھا پروڈیوس کر سکیں اور اچھے سے اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں اور کمپریہنسو مٹیریل ہو تاکہ آپ کو اس کا اچھا بینیفٹ جائے اور اچھے مارکس ملیں. دین جب آپ اس کی بگننگ امپروو کر لیتے ہیں، وہاں پہ شروع کر لیتے ہیں، اسٹارٹ لے لیتے ہیں، تو پھر باڈی آف دا ایسز ہے. مین پوائنٹس اس سے، مین ہائی لائٹس آپ نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. مین باڈی کے اندر اس کے جتنے بھی ریلیٹڈ آپ کے پاس نالج ہے آپ نے وہاں پہ ایکسپریس کرنا ہوتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ وہی بات ہے، جب کنکلوژن کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایسے کنکلوڈنگ ریمارکس ہونے چاہیے جو کہ آپ 1، 2، 3 پیراگراف کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے بہتر جو بات یہ ہے کہ جتنی آپ لوگ اسٹڈی کریں گے، جتنے آپ یہ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشنز کریں گے، ڈفرینٹ بکس کنسلٹ کریں گے، آپ کا جو کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کی مدد سے، گوگل کی مدد سے، یا باقی جو سرچ انجن ہیں ان میں آپ اپنے کنسرن ٹاپک تلاش کریں، ان کو پڑھیں، ووکیبلری کو امپروو کریں. ووکیبلری کو امپروو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، جب آپ ایک ٹاپک کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آنے والے مشکل الفاظ کے جو میننگز ہیں پراپرلی ڈکشنری کو کنسلٹ کریں، ان کی گرامیٹیکل پوزیشن کو جانیں اور پارٹس آف سپیچ کو پہچانیں، ٹینسز کو پہچانیں. اگر وہاں پہ کنڈیشنل سینٹینسز ہیں یا اس کے اوپر کوئی سی بھی ٹینس استعمال ہو رہی ہو یا اس کے اندر کوئی سے بھی پارٹس آف سپیچ استعمال ہو رہے ہوں، ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، ان کی ڈفرنٹ ٹائپس کے اوپر نظر رکھیں اور ہر ایک چیز کو بڑا مائنیوٹلی دیکھیں اور چیزوں کو بار بار پڑھیں اور لکھیں. جب آپ چیزوں کو بار بار پڑھیں گے، لکھیں گے، آپ کی ووکیبلری امپروو ہوگی. اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے. آپ کا جو گریجویشن لیول ہے یا انٹرمیڈیٹ لیول ہے، اس میں مناسب نہیں ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے اسپیلنگ کی مسٹیکس کریں اور وہ ایگزامینر کے لیے پرابلم بنے اور آپ کے مارکس وہ کاٹ دے. لہٰذا آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ایکوریٹ ووکیبلری انفارمیشن اپنی امپروو کرنی ہے اور آپ نے غلطیوں سے جو ہے پرہیز کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسپیلنگز ہیں، جو سینٹینسز ہیں، یا ڈفرنٹ ٹائپ آف جو ٹینسز آپ یوز کرتے ہیں ان کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے اور ان کا درست استعمال کرنا ہے. غلط استعمال سے آپ کا امپریشن غلط جائے گا اور آپ کے جو ایگزامینر ہیں آپ سے بور ہو جائیں گے اور آپ کو بجائے اچھے مارکس دینے کے آپ کو نیگیٹو مارکس بھی وہ دے سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا. لہٰذا کوئی بھی ٹاپک شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی ٹاپک لکھنے سے پہلے
अपने माइंड के अंदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में लेके आना, एक आउटलाइन की फॉर्म में लेके आना कि अब मैंने पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करना है, अब ये पॉइंट नंबर 2 है, नंबर 3 है। ऐसा ना करें कि पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करते आप एंड पे चले जाएं, कंक्लूजन पे, कंक्लूजन से जंप लगाएं तो आप उसके जनाब मिडिल में आ जाएं, सेंटर से जंप लगाएं तो फिर आप स्टार्ट पे जा जाएं, स्टार्ट से फिर जंप लगाएं तो आप एंड पे चले जाएं। दिस इज वेरी रॉन्ग कंसेप्ट, दिस इज वेरी इल प्रैक्टिस। इससे आपने अवॉइड करना है। अगर आप इन चीजों से अवॉइड करेंगे, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखेंगे, अपनी स्टडी को इंप्रूव करेंगे, अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अल अजीज वो वक्त दूर नहीं जब आप एक अच्छे ऐसे राइटिंग लिखेंगे, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी और आपके पास बड़ा ही एक क्वालिटी मटेरियल होगा, बड़ा ही कंप्रीहेंसिव और रिलेटेड मटेरियल होगा, और इस तरह ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना एग्जामिनर का टाइम वेस्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा लेसन था ये ऐसे राइटिंग के बारे में है, लिहाजा आपने हमेशा उस उन्वान का इंतखाब करना है, उसी टॉपिक को आपने चुनना है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपने लिखना है जिसके बारे में आपके पास बहुत ज्यादा, बहुत दुरुस्त, बहुत आला, बहुत जामे इंफॉर्मेशन हो। उसका फिर आउटलाइन बनाएं, सीक्वेंस ऑफ द फैक्ट्स लिखें, जो भी सीक्वेंस उसका बनता है उसको आप प्रॉपर्ली फॉलो करें, और उसके बाद जनाब आप इसका बिगनिंग लें, बिगनिंग के बाद मिडल में जाएं, सेंटर इसका डेवलप करें, और एट द एंड आपने जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखने हैं, जो पैराग्राफ लिखने हैं, दोज मस्ट बी वेरी मच यू कैन से रेलेवेंट टू द टॉपिक। अननेसेसरी डिस्कशंस आपने नहीं करनी है, अननेसेसरी आपने कोई चीजें ऐड नहीं करनी है, और अपनी वोकैबुलरी को इतना अच्छा इंप्रूव करना है, ना आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो और ना ही आपकी कोई स्पेलिंग्स मिस्टेक हो। ग्रामर के रूल्स रेगुलेशंस को बड़े अच्छे तरीके से समझना है और इनको बड़े अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो ऐसे राइटिंग का जो लेसन है आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे इसमें से पॉइंट मिले होंगे, और इंशाल्लाह ताला अल अजीज आप अपने एग्जामिनेशन में भी इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। मैं तमाम व्यूवर्स से और अपने स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी को आप लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और बेल आइकॉन पे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें, आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें और आप अपने इल्म के अंदर इजाफा कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग अस and liking our videos and sharing our contents with your fellows and with your relatives and special in the other groups. Thank you very much and Allah Hafiz.